हर हर महादेव। 3 डिसेम्बर 2025 बुधवार कुंभ राशि एवं मीन राशि संपूर्ण राशिफल। कुंभ राशि संपूर्ण राशिफल। आज दिन कुंभ जातकों साधारण सुखद रहिबो। प्रयास कले फल मिलिबो किंतु धैर्य रखंतु। पाइथिबा खबर मध्यरु केतेक आपनकु खुशी करि पारे। आज दिन कुंभ जातकों साधारण सुखद रहिबो। प्रयास कले फल मिलिबो किंतु धैर्य रखंतु। पाइथिबा खबर मध्यरु केतेक आपनकु खुशी करि पारे। चाकरी और कार्यक्षेत्र काम नुआ योजना और नुआ दायित्व आसीपारे। सहकर्मी सह भल समन्वय रहिबो। अनावश्यक तर्करू दूरे रुहंतु। जेमाने इंटरव्यू चयन पाई जाउछंती भल परिणाम योग रही। चाकरी और कार्यक्षेत्र काम नुआ योजना और नुआ दायित्व आसीपारे। सहकर्मी सह भल समन्वय रहिबो। अनावश्यक तर्करू दूरे रुहंतु। जेमाने इंटरव्यू चयन पाई जाउछंती भल परिणाम योग रही। धन और अर्थभाग्य धन लाभ हेब किंतु समान भाव में खर्च मध्य होई पारे। प्रतिष्ठित विनियोग लाभदायक हेब। धार देवा किंबा आज महत्वपूर्ण अर्थ लेनदेन करिबा भल नुहे। धन अर्थभाग्य धन लाभ हेब किंतु समान भाव में खर्च मध्य होई पारे। प्रतिष्ठित विनियोग लाभदायक हेब। धार नेबा किंबा आज महत्वपूर्ण अर्थ लेनदेन करिबा भल नुहे। प्रेम और विवाह प्रेमी जुगलंक मध्यरे मिष्टि कथबार्ता हेब। केतेक छोट भूल बुझा हेले मध्य शीघ्र शांति आसीजिवो। विवाहित जीवन रे सहयोग और शांति थिबो। प्रेम और विवाह प्रेमी जुगलंक मध्यरे मिष्टि कथबार्ता हेब। केतेक छोट भूल बुझा हेले मध्य शीघ्र शांति आसीजिवो। विवाहित जीवन रे सहयोग और शांति थिबो। परिवार और संपर्क परिवार रे शांति और सहयोग मिलिबो। कौनसी दीर्घ दिनर पारिवारिक कार्य आज संपूर्ण होई पारे। बड़ों परामर्श आज उपकारी हेबो। परिवार और संपर्क परिवार रे शांति और सहयोग मिलिबो। कौनसी दीर्घ दिनर पारिवारिक कार्य आज संपूर्ण होई पारे। बड़ों को परामर्श आज उपकारी हेबो। स्वास्थ्य साधारण भल रहिबो किंतु मनोता नाव और शरीर क्लांति बढ़ी पारे। मुंड व्यथा हेबार संभावना रही। परिपूर्ण विश्राम को जरूरी। स्वास्थ्य साधारण भल रहिबो किंतु मनोता नाव और शरीर क्लांति बढ़ी पारे। मुंड व्यथा हेबार संभावना रही। परिपूर्ण विश्राम जरूरी। शिक्षा छात्र छात्री दिन उपयुक्त रहिबो। नया विषय बुझिबारे सहजता रहिबो। परीक्षा प्रस्तुति रे नया उत्साह आसीबो। शिक्षा छात्र छात्री दिन उपयुक्त रहिबो। नया विषय बुझिबारे सहजता रहिबो। परीक्षा प्रस्तुति रे नया उत्साह आसीबो। सतर्कता अन्यको प्रभाव रे नहीं कोनोसी निष्पत्ति न नियंतु। शत्रुवादी लोकन को सावधान होई हाथ ल करंतु। अनावश्यक काम समय नष्ट करंतु नहीं। सतर्कता अन्यको प्रभाव रे नहीं कोनोसी निष्पत्ति न नियंतु। शत्रुवादी लोकन को सावधान होई हाथ ल करंतु। अनावश्यक काम समय नष्ट करंतु नहीं। आजिर प्रतिकार शनिदेव को तेल और कला तिल अर्पण करंतु। ओम सम शनिश्चराय नमः 21 थर जप करंतु। कला बा नील रंग पिंधिबा भल हेबो। आजिर प्रतिकार शनिदेव को तेल और कला तिल अर्पण करंतु। ओम सम शनिश्चराय नमः 21 थर जप करंतु। कला बा नील रंग पिंधिबा भल हेबो। 3 डिसेम्बर 2025 बुधवार मीन राशि संपूर्ण राशिफल। आज दिन मीन जातकों भल एवं शुभ परिणामदायक रहिबो।
ନୂଆ ଉତ୍ସାହ, ନୂଆ ଭାବନା ଓ ଟାର୍ଗେଟ ପୂରଣର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆଜି ଦିନ ମୀନ ଜାତକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଏବଂ ଶୁଭ ପରିଣାମଦାୟକ ହେବ। ନୂଆ ଉତ୍ସାହ, ନୂଆ ଭାବନା ଓ ଟାର୍ଗେଟ ପୂରଣର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଚାକିରି ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସର ମିଳିପାରେ। ଉପରୋକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଲଭିବେ। ଯେମାନେ ନୂଆ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସକାରାତ୍ମକ ସୁଯୋଗ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ଚୁକ୍ତି ଅଥବା ନୂଆ ଲାଭର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଚାକିରି ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସର ମିଳିପାରେ। ଉପରୋକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଲଭିବେ। ଯେମାନେ ନୂଆ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସକାରାତ୍ମକ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ଚୁକ୍ତି ଅଥବା ନୂଆ ଲାଭର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଧନ ଓ ଅର୍ଥଭାଗ୍ୟ। ଧନ ଲାଭ ଭଲ ହେବ। ପୁରୁଣା ଅଟକିଥିବା ଧନ ମିଳିପାରେ। ବିନିଯୋଗ ପାଇଁ ଦିନ ଉପଯୁକ୍ତ ରହିବ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ରୋକିବା ଜରୁରୀ। ଘର, ଜମି, ଗହଣା କ୍ରୟର ଯୋଗ ରହିଛି। ଧନ ଅର୍ଥଭାଗ୍ୟ। ଧନ ଲାଭ ଭଲ ହେବ। ପୁରୁଣା ଅଟକିଥିବା ଧନ ମିଳିପାରେ। ବିନିଯୋଗ ପାଇଁ ଦିନ ଉପଯୁକ୍ତ ରହିବ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ରୋକିବା ଜରୁରୀ। ଘର, ଜମି, ଗହଣା କ୍ରୟର ଯୋଗ ଆଜି ରହିଛି। ପ୍ରେମ ଓ ବିବାହ। ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଦିନ। ପସନ୍ଦର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିବା ପାଇଁ ଉଚିତ ସମୟ। ବିବାହିତ ଜୀବନରେ ଖୁସି, ରୋମାନ୍ସ ଓ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। ପ୍ରେମ ଓ ବିବାହ। ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଦିନ। ପସନ୍ଦର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରେମ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିବା ପାଇଁ ଉଚିତ ସମୟ। ବିବାହିତ ଜୀବନରେ ଖୁସି, ରୋମାନ୍ସ ଓ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। ପରିବାର ଓ ସମ୍ପର୍କ। ଘରେ ଶାନ୍ତି, ସୁଖ ଓ ପରିବାରୀ ଆନନ୍ଦ ରହିବ। କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟର ଯୋଗ ହୋଇପାରେ। ବୁଧଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ଘରେ ଶାନ୍ତି, ସୁଖ ଓ ପରିବାର ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ହୋଇପାରେ। ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଜଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ଖାଦ୍ୟ ପାନିରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଜଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ଖାଦ୍ୟ ପାନିରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଶିକ୍ଷା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଦିନ। ଧାରଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ। ଅଧ୍ୟୟନରେ ଭଲ ପ୍ରଗତି ମିଳିବ। ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଶିକ୍ଷା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଦିନ ରହିବ। ଧାରଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ। ଅଧ୍ୟୟନରେ ଭଲ ପ୍ରଗତି ରହିବ। ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତାର ଯୋଗ ରହିଛି। ସତର୍କତା। ଅଧିକ ଭାବୁକତାରୁ ସାବଧାନ ରହନ୍ତୁ। ଅବବାହା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟର କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନିଅ। ଧନ ସମସ୍ୟାରେ ନିଜର ଯୋଜନା କାହାକୁ ନ କହନ୍ତୁ। ସତର୍କତା। ଅଧିକ ଭାବୁକତାରୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଅବବାହା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟର କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନିଅ। ଧନ ସମସ୍ୟାରେ ନିଜର ଯୋଜନା କାହାକୁ ନ କହନ୍ତୁ। ଆଜିର ପ୍ରତିକାର। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୀତବସ୍ତ୍ର ଓ ତୁଳସୀ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଓଁ ନମୋ ନାରାୟଣାୟ ମନ୍ତ୍ର 21 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ହାଲୁକା ପୀତ ରଙ୍ଗ ପିନ୍ଧିବା ଭଲ ଫଳଦାୟକ ହେବ। ଆଜିର ପ୍ରତିକାର। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୀତବସ୍ତ୍ର ଓ ତୁଳସୀ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଓଁ ନମୋ ନାରାୟଣ ମନ୍ତ୍ର 21 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ହାଲୁକା ପୀତ ରଙ୍ଗ ପିନ୍ଧିବା ଭଲ ଫଳଦାୟକ ହେବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ହର ହର ମହାଦେବ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।